Welcome to Santiago Ilocos, a hidden gem in the Philippines that boasts of a stunning natural landscape, rich cultural heritage, and warm hospitality. Nestled in the heart of Ilocos, Santiago is a picturesque town with rolling hills, vast rice fields, and pristine beaches. Come and be immersed with the beauty of Santiago Ilocos, where history, culture, and nature come together to create an unforgettable travel experience. First stop is the Kabura Panday or blacksmith. Are you looking for a unique and authentic experience in Santiago Ilocos? Look no further than the blacksmith of Caburao. This skilled craftsman has been practicing the art of blacksmithing for generations, and his work is renowned throughout the region. Good morning, sir. Shakni Glyza Adeli Viteng. I-interview kay Kumano Anyati about the business you dito sa Santiago Ilocos, sir. Anyati nagan mo, sir? Magandang to resurrection. So, anyati business you dito sa Santiago, sir? Dati ka welding shop, fabricator, amin nga banat. So, manumot nga years nga yung nga business? 15 years. Wow, 15 years. So, dito ba nga business circuit ado ito sa Santiago or si kayo lang? Lang taga-arami di kastoy. So, nakay lang iti na business sa Tikastoy. Anya ti sir sarili yung nga business or family? Sarili nato. So, anya mati pinaka-mayat or pinaka-memorable nga moment you ti 15 years dati nga business you, sir? Nya ti pinaka... Manipod at 2008. So, tika mayat nan. Iso ti kasla, ije nga yung mga ti business. So nga, barbarang mas numaymayat na pa for the further years. Well, sir, thank you, sir. Don't miss this opportunity to witness the legacy of the blacksmith of Caburao in Santiago Ilocos. Visit Caburao Blacksmith and take home a piece of history. Don R. Santiago's Lechon Baboy in Ilocos is a master for all food and enthusiasts out there. Don R. Santiago's version of this dish is undeniably one of the best in the region. Don R. Santiago's store is located right beside the highway, making it very accessible to travelers and locals alike. Don't miss out the opportunity to taste the amazing lechon baboy that Don R. Santiago has to offer. Welcome to St. James the Greater Parish of Santiago Ilocos, where history meets modernity. The town is known for its significant religious structures, such as the St. James the Greater Parish Church, which dates back to the 18th century and is considered a national cultural treasure. You can marvel at the intricate details of the church baroque architecture and feel the rich history of the town as you explore. Lang Shakni Glyza Adeli Viteng. Anya tinagan mo, lola? Siyak ni Corazon Agosto. Ano titawon mo, lola? 83. Oh. So, dito yung business mo, kat anya dito yung business mo? Abel. Kaano ka nga nag-start nga nag-abel? Kaano ka nga nagrugi nga? 1975. So, dito nga kinabayagnan. Kaano ay, kas ano nga nasusuro nga nag-abel, nasurusurom kinanang mo? Natawid ko, karagiti di lula, kanda di nanang ko.
So, kasi di ubing ka pala ang lolang Ubing ka. isurutan. Ay, so teka salamat banding. Kaskas ta. Wan, isa nga, mayaten ti kan. So, manumat nga, ay, mano ti apom lolang? Ada apom? Aduda. Adul, amo damat agabel lolang. Wala mo da. Amo dami. Hindi nag-lockdown. Isa ti kubraan da. Sinursurwa kami di da. So, kasla isa ti family banding yun. Apot pa titumang dagajayon ha. Nalalayang dangar niya Ganda mo agabel. pagbalasag na. Apot titubagan. Tatta nga tawon mo lolang. Na. Agab-abal ka pa ilang bawon no. Wan. Agab-abal ka lata. Apig sa kalata lolang. At adamo nga sakitak no. Oo, Hanak hagara. na trabaho mo. So, manumot ti, maababol mo ti, may saal daw, tatanlo lang. Dua nga yarda. Kasyan. Adumat yung umay nga turista. Nagdaniin aldaw. Ti Ay, umay nga wan. ko. Umay na Tatay, kaisisita. gatang magatang dan. May ibusan da. Ibusan kami buti ko. So, kapilitan, agaramid. Order dalatan na. Mga manumot ti, panagbayad dati ka siya lulang. May isang abal ka siya. Ako, depende. Depende. Ba, may isang yarda pa naglako mi ko 600. Idi kwalo lang, idi pandemic, adu pa'y bamot lang ti gumatgata. Ay, Adu lata. isungarot ti nagpresyaran ti abal Ah. ko. Iso ti ka sa dimaksulan. Dati, nadya po, magtatrabaho di munisipyo. Nagpadait ti mas. Ay, Ti wal abal, gaya. wal. Iso na, di tikas na, wal. nagpupula. Mas kay kayat na nga minun dagi kas di nga mas kaysa dati may bulbul lang nga. Wow. Kasi gumatang da ulit no kasya eh. At least gamin no abol mabalin damot nga dalusa, Labaan. labaan, kasyan. So nga dakol nga talaga mo ti tulong na ti abol. Nga lang. At anda ka nga rin nga nagpresyon ti abal. Hindi pandemic. So, anya ti as-asaham lo lang. O, tatako man. After, mano nga tawon, after 15 years ko nang. Anya ti as-asaham nga mangyari do ti business mo nga abal. Ti asasahaklatan nga mangyari dati business ko anak mo. Ada pagalaan dati pagbiyagan da, paggadal ka dati anak da, dagiti abe anak ko kasday. Dagiti apo. Kintap na maituloy lata iti kasla tradisyon nyo. Isu amin ti One lang. So iti pagkapon ti panagpabasa. So iti abel ni Lola kat kasla isu iti pag-alalaan dati it is their source of living. And hanlang nga source of living no di kat pag-alalaan dati they are promoting also yung culture ditoy ayan. So digiti abel ni Lola nga. Lola niya nagan mo ulitan Lola? Na? Niya nagan mo ulitan? Corazon. Ni Lola Agosto. Corazon. Thank you, Lola. Every pattern has a story, serves as a reminder that the intricate designs and bold colors hold a deeper meaning that reflects the weavers' lives and experiences, and it is a testament to the skill and creativity of the weavers and its tribute to the beauty of natural materials. Naimbag nga malem mo ate, siyak ni Laura. Nya tinagan mo ate? Christina Edrada, Secretary T. Handwoven View. Ay, si Kati Secretary. Bali si Kati, makinam mo no, nya dagi prices na kakashare dito nga products yo. Ay, when? Pabalin nga ibagam kanyami ate no, sagmamano ba dagiti nga products yo. Bali, agi Filipiniana tops mi. Agre range iti 29 to 3,200. Depende di style ti weave con measurements. Tas agi body con dress, 4,000 to 4,500. Tas agi blazer dress, kasla ko maaji pink, 4,800. Tas agi gowns mi range ti 6,500 to 8,000. So, narigat nga ma-afford niya. Dahil nga prices na ate kat. Amuno sino dagi maka-afford kin dagitoy. So, dagiti nga products yo, sino damot ti famous nga artista kasi or politicians nga binadbaduan yun. Bali, adda di awat mi idi DJ Malacanang nag-order dati Filipiniana tops, barongs,
Tapos the Alison Laude. Bali nag-order damat. Mostly ngamin nga customers mi is for of taking agiji pang wedding or formal events. So how about dagijay ni outside our country ate? Adan ba ti nabadbadwan nyo or nalaklakwan nyo nga nagisusuot ti product yo? Bali agi ship kami gamin internationally. Tas adda ti reseller mi nga taga Australia. Bali weekly nga or order mat lang iso na. Tas i-ship dati nationwide. So daytoy business yo ate, continuous ba dayto? Yan ba nga na nabang bankrupt kasi lalo di pandemic niya ate adda balat ti nalaklakwan nyo kasi Bali ato gamin nga business nag-start talaga di pandemic. Bali ti ilaklako dala nga products is aji face mask. Kat gapo tamaw-awan mo tanday di COVID. Bali in try dati nagaramid ti bado using agi Inabel. So nga nagpikmat ay Abelon so nga kasla iso ti pan nakakuha na tat highlights na ato handwoven beauty tat agi dress and gown. Welcome to Alumina Project Santiago. Based from the different crafted materials po or the different design po na makikita po natin dito sa Alumina po, meron po ba tayo naging inspiration like from the other country yung based from the design po na makikita po sa surrounding of this place po? Bale, ang sinasabi kasi ng mga taon ko, sinasabi na inspired daw sa Bali. Pero ang sinasabi naman ng owner is, ito na yung sariling atin kasi yung culture ng Ilocos, yung mga raw materials, dito from Ilocos. So maybe inspired siguro sa Bali, yung mga ganitong atmosphere, scenery. Pero yun nga, ayaw kasing i-associate ng owner na-inspired doon. So ito, sa atin na to, parang own version natin na from the Philippines. So, ayun. What makes this place unique from others? Ayun, unique. Kasi, yun nga, yung mga katabi dyan na other establishments is hotel accommodation. So kami, hindi lang kami basta-basta hotel accommodation, co-living, co-working. Like na mention ko kanina yung 4 pillars. Pero bukod doon is yung gusto namin maging highlight ng Alumina is the experience. Experience ng mga tao dito kapag pumupunta sila. And another is yung mga locals talaga, yung mga Ilocanos. Para mas kapag may mga turista or may mga guests na pupunta dito, makikita talaga nila na present yung culture and ng Ilocanos. Parang image na. Say na this place is a fruit of perseverance and determination. Looking at this place, masterpiece siya. Tapos, parang they put a lot of effort and energy in order to build this. And I think na this is a must to go place. The greatest takeaway na yung friendship. The way nandito kayo, diba? We are here to celebrate the birthday of our friend. Tapos napadpad kami lang dito. So, I think the greatest takeaway is yung pahalaga ng friendship. Kagaya ng pagkagawad dito, like, pulido yung pagkakasulit. Pulido, tapos dapat we have to take our friendship. Sabi niyo sa mga ibang viewer natin na to visit here
and explore the beauty of Aluminum po. Ano po yung masabi niyo to recommend or to have suggestion po na to visit this project or this place po? As what Stephen said, this is a must place for you to enjoy and may sa dito nga kapipintasan nga lugar. As first time ko nga umay ditoy, recommend ko amin dito kasi apag sarok kay laot po.